یا صحبت کنیم که در پاراشای هفته پیش برشید در تورا خوندیم که نوشته شده که برخ زمین و آسمان و تمام مخلوقات را در عرض 6 شبانه روز خلق کرد و از ماه خلقت تا حالا چند سال میگذره. ما الان در سال 5782 خلقت هستیم. یعنی چی؟ اینو باید داریم که این 5782 از کجا شروع میشه؟ مبدأ این چیه؟ از خلقته. ولی خلقت از چه لحظه خلقت؟ اینو باید داریم که آدم اریشون در روز روش هاشانا که روز جمعه بوده خلق شده. روش هاشانا اولین سال آدم خلقت عمر آدم اریشونه، ولی قبل از این روز جمعه مراحل دیگه هم بوده که در خلقت وجود داشتن. اول نور بوده، بعد آسمان، خشکی و گیاها، ماهیها، پرندگان، حیوانات بروده و همینطور خورشید، ستارگان، خورشید ما، ستارگان و حیوانات. روز ششم آدمشون خلق شده. پس این 5782 از کجا شروع میشه؟ از روز خلقت آدم یا از روز اول خلقت، روز رشون یا نشون که حضرت فرمود یه اور. من باید بریم که این از روز خلقت نور شروع میشه. یعنی 5782 این از اون لحظه اول خلقت نوره. روز جمعه که رسید این شد سر دوم. پس وقتی ما میگیم 5782 در حقیقت این 5782 نیست، بلکه فقط سال اول فقط چند روزه؟ 5 روزه. سال دوم که میشه خلقت آدم رشون، این از اون موقع میشه 5781 و اینم نه کامل، بلکه فقط میشه 5780 و تقریبا 3 روز. اینطور ما حساب میکنیم. بنابراین این در موقع خرابی دمقداش خروج مصر که میگن 2000 در سال 1448 که خروج مصر بوده، این 2448 خروج مصر بوده. این یعنی چی 2448؟ یعنی از موقع خلقت از مرشون. ولی اگر از ابتدای خلقت ما حساب بکنیم میشه 2449. هم دو خرابه دمقداش هم اینا همش که در کتاب نوشته این طبقه نه این ساله که ما حساب میکنیم 5782، بلکه یک سال کمتر. خب این موضوع که باید بدونیم. ولی در هر صورت ما میخواییم بدونیم که این تاریخی که ما داریم که مبدأ خلقته چطور با عقاید دانشمندا اینا مطابقت میکنه. چطور امکان داره؟ دانشمندا چی میگن؟ که این خلقتی که هست میلیاردها سال گذشته. این از کجا دلیل؟ چندی دلیل هست. Thank you everyone for coming tonight. Bezrat Hashem, we have this shiur every Tuesday night. You guys are welcome to come. Bezrat Hashem, tonight, Liu Nishmata Saltanat Bat
Sarah. Bat Rivka. So, and also for the refuah shlema of everyone who needs a refuah shlema, zivugim, parnasa, children, all only good news from here on out, only samachot. Amen. That being said, so tonight Harav wants to speak a little bit about the creation of the world, the years, how that relates to science, how that relates to current, what we have in history books, and how science, dates the world. Harav is going to go a little bit deeper into those topics. So Harav is starting out by saying that in Bereshit, we read last week, Hashem said He created the Shemaim and the Aretz, the world basically in 6 days. Seventh day Hashem rested. So 5,782 is the years that we've been counting. Harav is saying, what does that start from? 5,782, what was the start point of 5,782? So Adam was created on Rosh Hashanah, right? When he was born and he was created on Rosh Hashanah. Before that, the only thing that existed was the sky, the sun, lights, water, fish, animals, those kind of things. So on the 6th day, Adam was created. But when does this 5,782 start from? Does it start from Yom Rishon, the 6th day? Where does it start from? So 5,782, this started from the creation of light. That's when we start counting. That is when the 5,782 that we count until now started from the creation of light. Friday technically was the 2nd day if you calculate that because the light was created on the day before. So 5,782 isn't really 5,782. If you really want to understand it, it's really, I believe Harav said 5,781, right? 1 year less. Because of the first year technically wasn't really... First 6 days was 1 year. Was 1 year, exactly. Not really first 6 days, before that, like first 4 days or whatever, 5 days. Before Adam was created. So, whenever we say that, whenever the Jews were left Egypt, it was in the year 2,448. Leaving Egypt, for example, right? So meaning, it was 2,448 years from the creation of Adam until whenever we left Egypt. So, if we don't really count those 3 days or whatever, 5 days or whatever, that time before Adam was created, technically that means 2,447 years. So Harav is trying to explain this idea so we understand that it's not exactly the year, because the year prior to that was a very, very short period of time, because we started counting from the year, the years from the sun from the light was created, so the sun was created. So Harav is going to basically says everybody needs to understand this, and he's going to explain why right now. دلیل محکمی که دارن این که ستاره‌های طبقه کشف کردن با تلسکوپ‌های خیلی مجهز خیلی قوی که 13 میلیارد نوری با زمین ما فرق دارن. 13 میلیارد نوری یعنی چی؟ یعنی نور هر ثانیه 300,000 کیلومتر حرکت میکنه. یعنی ما اگر یک نورافکنی رو روشن میکنیم، یک ثانیه بعد 300,000 کیلومتر حرکت میکنه. خورشیدی که ما داریم از زمین چقدر فاصله داره؟ 150 میلیون کیلومتر. پس چقدر نور خورشید، اگر نور خورشید بخواد برسه به زمین چقدر طول میکشه؟ 8 دقیقه و 20 ثانیه. 8 دقیقه و 20 ثانیه طول میکشه که نور خورشید برسه به زمین. پس 13 میلیارد نوری یعنی چی؟ یعنی نه 8 دقیقه و 20 ثانیه، بلکه نه یک سال، نه 100 سال، بلکه 13 میلیارد سال نور طول میکشه، نور اون ستاره طول میکشه برسه به زمین. پس اینجا چه دلیلی هست که این ستاره ها 13 میلیارد سال پیش لاغر دست کم اینها تولید شدن. 13 میلیارد. پس این چیه ما میگیم طول عمر دنیا چقدر؟ 5780 سال و 35 روز. این چطور مطابقت میکنه؟ دلیل بعدی که درخت‌ها هستن که درخت‌ها هر سال یک حلقه بهشون اضافه میشه. یعنی اگر ما درختی بکاریم این درخت رشد بکنه
سال اول فقط یک حلقه داره، سال دوم 2 حلقه، سال سوم 3 حلقه تا آخر. هر سال یک حلقه به این درخت اضافه میشه. یه پوسته، یعنی پوسته حلقه مانند، به این پوسته حلقه مانند به این درخت اضافه میشه. یعنی اگر ما 100 سال بعد از اینکه این درخت رشد کرد، این درخت را ببریم، ما چه ببینیم؟ 100 حلقه چوبی پوسته‌ای در این تنه درخت، 100 حلقه. تا به حال کشف کردند درختایی که 6000 و نمیدونم 500 حلقه دارن. پس این چه شد؟ این چطور امکان داره بگیم که عمر دنیا 5780 سال و چند روزه؟ اینجا در این درخت 6000 حلقه است، بیشتر از 6000 حلقه. پس این نشون میده که این درخت‌ها 6000 چند سال پیش اینا تولید شدن. پس چطور میگیم، چطور امکان داره بگیم 5780 سال و چند روز؟ همین دارم. دلیل بعدی که فسیل ها چیه؟ فسیل یعنی سنگایی پیدا میکنن که روی این سنگ ها نقش انواع اقسام موجودات، گیاه ها، حیوانات پیدا میکنن. این نقش این حیوانات، این گیاه روی این سنگ به تولید شده و بعد از اندازه‌گیری عمر این سنگ ها نتیجه میگیرن که این چند صد میلیون سال پیش این فسیل شروع شده به پدیدار شده، چند صد میلیون سال پیش. طبق اون محاسباتی که دارن که بینن این سنگ چند سال میگذاره تا هوا بهش اثر بکنه، این اثر پیدا بکنه، محاسبه میکنن 500 میلیون سال پیش، 600 میلیون سال پیش. چون هر سال این هوا، اکسیژن هوا، ازوت هوا، گازی که هستن بین اثر میکنن که معلوم میشه هر سال که این سنگ چند سال عمرشه. پیدا میکنن که این 600 میلیون سال پیش، 200 میلیون سال پیش. خب این چیه؟ اینجا محاسبه کردن، حساب کردن که این سنگ، این فسیل که نقش این گیاه یا حیوان که رو این سنگ هست که فسیل میگن چند سال پیش تولید شده؟ 600 میلیون، 500 میلیون. بس این چطور با تورا مطابق با این حسابی که ما داریم که خلقت دنیا فقط 5780 سال و چند سال پیش، 5780 سال و چند ماه پیش، چند روز پیش تولید شده، این چطور مطابقت میکنه؟ چطور میتونیم ما اینو قبول بکنیم؟ چه بگیم که حتی تورای ما همینطوریه؟ حتی اینطور امکان داره. پس از یک طرف ما ایمان داریم که این حسابی که ما داریم امته، که از این حساب سالها از چه موقع شروع شده؟ از موقع خلقت دنیا. بعد طرف دیگه ما چی ببینیم؟ فسیل‌های پیدا کردن که بعد محاسبه، بعد از معاینه، بعد از آزمایش، بعد از انواع انفعالات شیمیایی و حساب‌های شیمیایی نتیجه گرفتن که چند صد میلیون سال از این گذشته. بعد این چطور با تاریخ ما مطابقت میکنه؟ So Harav is basically going a little. He's going to give us the reasons of what we spoke about before, why we need to, how this compares to when we see things, how it compares to the actual Torah years of 5,782 or whatever, 5,800 and some months. So basically, the reason is, so the first reason Harav is giving is that we know that now with the strong telescopes and the new technology that we have, they're able to see the stars, and the stars they calculated about 13 million light years away, or 300,000 kilometers if you were to calculate it. So the sun basically also is about 150,000
kilometers away, which is about, and then Harav said it's about, I think, 8 minutes and 20 seconds it would take for the light to get here. So then, The speed of light. the speed of light, right? The speed of light, and then for the sun, that's for the sun to hit the world. Okay, so basically, the speed of light would take approximately, based on the speed of light calculation, it would take 13 million years for the light to hit the Earth. That's what Harav was trying to explain. Okay, so I got it right. Basically, Harav is saying, how is that possible based on this calculation? Meaning that means that this must have been created. The star must have been created 13 million years ago and then for the light to hit us now. So how is it possible that if we're saying the world is 5,782 years or whatever years old, how is it possible that this thing was created 13 million years ago? So there are also another reason is that there are trees that gain a ring every year that the tree lives. So for example, if the tree is like 1 year old, and I was wondering if the tree is 100 years old and you cut the tree, you'll see that it has, every year it gets another shell added to that tree. So that after 100 years, for example, if you cut that tree, you see that it has 100 rings. So they found trees that have like more than 6,500 rings, meaning that the tree was created more than 6,500 years ago. How is it possible though, with our calculation of 5,782? That meaning what? The world is younger than the tree. How is it possible? Third thing is based on fossils, rocks, left bones, animals, those things. They find that with chemicals and the way that they test them, they find that the age of the stone, based on the climate change and how long it took the oxygen and all those things to put the effect on the actual fossil, with chemicals, and there's a whole process, they determined that the fossils is more than 600 million years old, or 200 million years, or whatever, however 100 million years. So how are we saying, how is that possible that compares with the 5,782 that we have? So what's right? Our Torah is Chashushon, is fake. Hashem doesn't know what he's talking about. We're saying 5,782, but there's fossils that we see that date back 600 million years. Which one is right? Which one is wrong? Harav is gonna go in a little bit more and give us the details right now. خب این درباره نور ستارگان اول ما اینا توضیح بدیم چطور امکان داره که از خلقت دنیا فقط 5780 سال و چند روز میگذره، در صورتی که این دوری ستاره ها فاصله زمین تا ستاره 16 میلیارد سال نوریه. این چطوره؟ اینو بعد داریم که وقتی هشم برخ دنیا را خلق کرد، خورشید و مهتاب ستارگان خلق کرد، چطور خلق کرد؟ به طوری که آدم ریشون از زمین این ستاره نمیدید؟ میدید. وقتی که آدمشون خلق شد شب میدید آسمان پر از ستاره است. دوری این ستاره ها تا آدمشون چند سال بود؟ چند سال؟ چند صد سال نوری بود. باید آدمشون تلسکوپ نداشت، ولی دوری این ستارگان از آدمشون چند صد سال نوری بوده. خب پس این آدمشون وقتی که خلق شد این ستاره میدید، نور اینا رو میدید. چرا میدید؟ برای فقط این دنیا فقط این ستاره فقط چند روز پیش اینا خلق شدن. این خیلی ساده است. وقتی هشم برای این ستاره آفرید، کاری کرد که نور اینا تا زمین برسه، تموم شد رفت. نور این ستارگان به زمین برسه همون لحظه که خلق شدن. برایشان کاری داره. همون هشم که این ستاره خلق کرده، اینا هم طوری خلق کرد که نور اینا همون لحظه که طوری شدن تا زمین برسه، تموم شد رفت. یعنی چه 13 میلیارد سال نوری ما اینجا حساب میکنیم که اینا 13 میلیارد سال نوری. نه این درست نیست، اشتباهه. همچنین برای همون لحظه که ستاره هایی که 13 میلیارد نوری با ما فرق دارن، همون لحظه اون نور اینا را کشان تا کره زمین، تموم شد رفت. این اصلا اثبات نیست. این اصلا با حساب خلقت دنیا که ما داریم ضد نقیض نیست. اصلا
این خلقت این ستارگان هیچ دلیل نیست برای ضد نقض حساب خلقت دنیا که ما در دست داریم. هیچ اصلا هیچ نقض نیست، هیچ ضد نیست، 100% درسته. این ستاره ها تا زمین 13 میلیارد نوری بردارن، ولی نور اینها همون لحظه خارج شدن رسید به زمین، تموم شد رفت. همین دارم وقتی که هشم درخت دنیا را آفرید، چطور آفرید؟ درخت را آفرید، درسته؟ درخت آفرید، درخت های بلند، درخت های به تنومند، کلوف. خب آیا اون موقعی که این درخت خارج شدن چی بودن؟ یک نهال ریزه از زمین در آمده بودن؟ نه، همون لحظه که خلق شدن این مثل این که از عمر این درخت ها 1000 سال گذشته بود، 600 سال گذشته بود. پس اگر این دانشمندان میان کشف میکنن که درخت های هستن که در این درخت ها، در تن این درخت ها 6000 و چند صد حلقه پوسته داره، این دلیل نمیشه که این حساب تاریخ ما در این درست نیست. اصلا هیچ دلیل نیست، چون همون لحظه که این درخت را آفرید، این درخت را آفرید با 600 حلقه پوسته. خب این چی شد؟ این شد ضد نقیض با حساب خلقت ما داریم؟ نه، همین داره. وقتی هشم برای شیر و پلنگ و میمون این آفرید، چی آفرید؟ این آفرید با اون بچه کوچه که تازه از بطن مادر خارج شده؟ نه، شیر بالغ، پلنگ بالغ، همینطور حیوانات بالغ. آدم نشون و حوا وقتی خارج شدن چطور خارج شدن؟ یه بچه کوچه که تازه روزه اینطور، این آدم نشون اینطوری بود، حوا اینطوری بود، بچه خاری روزه؟ نه. در میراث میفرماد آدم نشون با حوا وقت خارج شدن به چه سنی بودن، به چه اندازه بودن؟ به اندازه انسان بالغ 20 ساله. یعنی آدم نشون وقت خارج شد چه به نظر میرسید؟ 20 سال. حوا چه به نظر میرسید؟ 20 سال. پس این ستاره هم که ما میبینیم، این ستاره هم همونطور خلق شدن که نورشون رسید تا زمین. درخت هم طور خلق شدن که اینها مثل این که صدها سال از عمر را گذشته، ولی در حقیقت اینها فقط 3-4 روز که بود که از این حلقه خلقت اینا گذشته باشه، و از اون لحظه که خلق شدن با 600-700 حلقه پوسته. پس این هم نشد اثبات بر ضد حساب ما. So that Harav is also explaining a little bit that okay, so Harav is going into it that he's also explaining a little bit more about the light of the stars. So from the creation of the world, which was about 5,780 something that we said, the stars. So from the light of the star to reach the earth is about 13 million years, or whatever the calculation is. 13 billion. 13 billion years, or whatever the calculation is. So whenever Adam was created, when he looked up in the sky, there were stars already. Hashem, before that, also whenever he created the sun and the moon, he created the stars and all those things. And then whenever he created Adam and he looked up, there was already stars above his head. So Harav is trying to say, how's that possible? There's already stars above his head and he was just created. So you guys understand? So basically, whenever Hashem created the stars, this whole argument of 13 million years, he made it where Hashem can do whatever he wants. He made the light of the star reach the earth immediately. That solves all the problems. So there's no argument of, the 13 point whatever, billion, million, whatever. No, Hashem made it that the light hit the earth right then and right there. Or else, how would Adam be able to see the star? The earth was just created. How would he be able to see the stars? It would have to be at least whatever calculation you give us, at least some time before. So Hashem did that. Basically, that's the answer. So this argument has nothing to do with 5,782. The scientists come and say that your calculation is wrong. It has nothing to do with that. Harav is going to give more examples. When Hashem created the world, He created the trees, right? Did He create a little plant, a little seed?
and then every day Adam came and watered it until the tree became a tree? No, when he created the tree, and if you cut it in the middle, it was already like 600 rings on there, meaning it was a mature tree already. So that's why there's some trees that you see that have 6,000 plus or 6,500 plus whatever rings, because when the tree was created, it wasn't created as a little plant this big, a little seed. It was created as a tree. You look at it as it looked like a big tree. Same thing with with animals. For example, like a lion. Whenever the lion was created, did he create like a small little baby lion? No. When it was created, it was a big lion. A lion means like a big, like a legitimate sized lion. Also, when Adam and Chava were created, when they were created, how were they created? Were they created? They looked like a little baby. No, they were created. Harav saying the Midrash said they looked like they were in their 20s. They were like about 20 years old. So we see from here that you can't argue and say, oh, there's trees that they came and they cut in the middle of the rings is more than 6,000 rings. Well, yeah, because when the tree was created, it was created already with already 500 to 600 rings. So plus the 5,780 and whatever change years, that's what equals the 6,000 whatever calculation that they get. So there's no argument for the scientists to come and say, your Torah is fake, the calculation is wrong. How could it possibly be? There's no argument. Harav is trying to prove that, like, the theory whether the egg or the chicken came first, and Harav says the chicken is first. Like Hashem created the animal itself. Yeah, basically. How about the fossil part? What's like after? Can we get to the fossils? Can you explain more? That's nice. حالا درباره فسیل ها صحبت کنیم. فسیل هایی که پیدا کردن و طبق اندازه‌گیری اثر هوا، اکسیژن و سایر مقاطعی در آوردن، اینا محاسبه میکنن که این اثر انسان که میبینن، این هوا امکان داره که بعد از چند صد میلیون سال به این بعض برسونه، چند صد میلیون سال. پس اینجا میخوان دلیل بیارن که اینها فضیلت چند صد میلیون سال پیش بودن و اطور امکان داره که بگیم 5000 از خلقت دنیا فقط 5780 سال چند روز میگذره. چطور امکان داره؟ بعد داریم که این دانشمندا هیچ اصلا ملاحظه نکردن به این امر که 1656 سال بعد از خلقت شنورخ بر دنیا طوفان نازل کرد. هیچ اصلا به این ملاحظه نکردن. هیچ اصلا شاید ایمان ندارن، نمیدونن، هیچ ملاحظه نکردن. حساب طوفان که اومد بر دنیا نازل شد و چه تحولات عظیمی در دنیا ایجاد شد، اصلا اصلا در نظر نگرفتن، ملاحظه نکردن. یعنی این دانشمندا اشتباه میکنن، اصلا از بیخ اینا عرب هستن، یعنی اشتباه میکنن. وقتی که اینا ملاحظه نمیکنن به طوفان، یعنی چه حساب میکنن، محاسبه میکنن، میبینن چی حرفا چیه. اینا بعد بدونین که وقتی این اشنورق طوفان نازل کرد در دنیا، چه تحولات عظیمی در دنیا ایجاد شد. چی مثلا من جمله در خود تورا همین پارشای هفته ما میخونیم منفقوا معیناتهم ربا عربات شما این نفتهم منفقوا معیناتهم ربا. یعنی چه معنی معیناتهم ربا؟ که نه فقط از آسمان باران آمد، بلکه از زمین هم آب جوش همراه با سنگ‌های گداخته از مرکز زمین فوراندن بالا. مثل کوه آتش فشانی. چطوره کوه آتش فشانی؟ یه مرتبه از کوه ناگهان چند صد هزار تن سنگ‌های گداخته و آتشین و مذاب اینا هم تو فورا میزنن و هر شهری که دوره باره بشه همه میرن زیر سنگ‌های گداخته. همینطور هم در موقع طوفان از هزاران شاید صدها هزار نقطه زمین چی فران زد، چی خارج شد؟ سنگ‌های گداخته ذوب شده که حرارت اینا چند هزار درجه بوده
3500 درجه سانتیگراد اینا از زمین فوران دادن بالا. خب این همه سنگ‌های گذاشته چه کار میکنن؟ آب طوفان میجوشنن از بالا، آب میومد، باران میومد، از زمین هم هی مرتب آتش فشانی میشد و آب را به جوش می آورد. علاوه بر این از وقتی از زمین این سنگ ها و این آب جوش فوران دادن، با این سنگ ها انواع اقسام مواد شیمیایی فوران دادن. شیمیایی. خب حالا با این حساب ما حساب بکنیم این همه آب جوش، این همه مواد شیمیایی چی میکنه؟ به دنیا اثر میکنه، به همه سنگ ها و همه نکات دنیا اثر میکنه به اندازه اثر چند صد میلیون سال هوا. اگر هوا در عرض چند صد میلیون 600 800 میلیون سال به این فسیل، به این سنگ اثر کرده، این هم آب جوش با این سنگ های گذاشته و مواد شیمیایی اینا در عرض چند ماه که زمین زیر آب طوفان بود اثر کرد. این چه شد؟ که این حیوانات برای پناهنده شدن از آب طوفان رفتن تو مغاره ها. انواع اقسام حیوانات، پرندگان رفتن توی مغاره ها. بعد این روی اینها آب رسوب، گل و خاک و اینا، گل و لای و اینا رسوب کرد، اومد پایین و با حرارت بسیار زیاد آب جوش این چی شد؟ اینا اومدن زیر رسوب گل و لای و شکل این حیوانات نقش بست بر اون سنگ. پس این سنگ که ما بینیم که رو این نقشه پرنده یا پروانه یا یک گیاهی هست، این چیه؟ به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه طوفان اومد و این روی این حیوانات هی مرتب گل همطور رسوب میکرد گلولای، اینا تبدیل شدن به سنگ و این که ما الان روی این سنگ ها انواع اقسام اشکال حیوانات و پرندگان و گیاه ما مشاهده میکنیم. اینه. حالا این دانشمندا اصلا به این موضوع هیچ ملاحظه نکردن، هیچ به حساب نیاوردن، بنابراین هر حسابی که همه غلطه، همه اشتباهه، نه چند سال میلیون ساله، نه چند میلیارد ساله، هیچ نیست، همه دروغ اشتباه. و اینم بدونیم که موج طوفان فقط در تورا ما نیست. اقوام مختلف دنیا، هندی ها، یونانی ها، آشوری ها، اینها در تاریخشون ذکر شده که موقعی بوده که در دنیا آب زیاد اومده و همین طوفان اومده. همین در چندین قوم دنیا این در تاریخشون چنین چیزی هست، چیزی ذکر شده. آدم مهمتر و جالبتر چیه؟ این یونانی ها. Okay, so also Harav wants to speak about the fossils. And we spoke about it, that fossils, the way they calculate the year of the fossil or how old the fossil is based on the effect of the oxygen had on the stone and how long and how that oxygen would have to have on that stone. Based on that calculation, they'll see that it's 100 million years it would take for oxygen to hit this stone, for it to to look like this, to be in this current state that it is right now. So how's it possible the creation of the 5,700 and so on? How's it possible that there's these stones that are hundreds of millions of years old? So basically, the scientist, whenever the world was created, 156 years after, Hashem brought a marble of flood to the world, and basically, the scientists, however saying, are completely lost, and they don't acknowledge this at all, and all their calculations are 100% wrong. They haven't brought this flood into their calculations, so they don't know what they're talking about.
they didn't calculate the effects that the flood and the Mabul had on the earth, on the climate, on the stones, on the fossils, and all that and so on forth. Example, in this parsha, it says that not only from the sky water came, also from the ground. Water shot out with stones, hot stones. I think Harav is kind of comparing it to like a lava explosion, right? Where stones come out, volcanic eruption, stones, lava, all that kind of stuff coming out from the ground. Harav said exactly. He kind of said like a volcanic eruption with lava coming out. What happens? A bunch of stones at extremely hot temperature jump out and they go down, and basically all the cities around basically get destroyed. Also from the Mabul, rocks were coming out of the ground at approximately 3,000 or 3,500 degrees Celsius. So if you calculate that, they shot up from the ground, the rain was coming from the top, the stones would make the rain boil and the water boil. All this had an effect on the world, on the earth, on the stones. So, like we said, from the sky, water was coming down. From the ground, it was kind of like a volcanic eruption. Stones at the 3,000, 3,500 degrees Celsius were coming out. In addition to this, Harav is saying there's also chemicals, I guess, that were shooting out of the ground as well. So, shiminim is chemicals. So there were also chemicals that were shooting out of the ground as well. So in addition to all of this, what did this do? What was the effect of this? The effect of this was that the fossils that come out, the stone is perceived to be millions of years old because of the effect of this, the extremely hot temperature of the stones had that were shooting out from under the ground, and the rain that was coming down as well. So a lot of animals, basically what happened is they basically went into the dirt. A lot of dirt would go on them, water and dirt would come, and once all that would set, I guess with all the extreme heat and all the situation that there was, their bones would kind of dry and stick onto the stones, which would create like a fossil. So basically what happened is the Mabul came, the birds, a lot of stones, birds, animals, the ones that Noach didn't take onto to the ship, they all reduced, went onto the stones, and basically took their image went on and kind of grafted onto the stone, which gives us a fossil. So the professors don't calculate this at all. It's like Harav is saying the professors are 150% wrong. And he's saying not only do we believe that there was a time in history where there was a flood, the Yunanis, Indians, Ashuris, Harav is saying all these people, they also believe that there was a time in history that there was a flood came, and it was a massive flood, and they all believe this as well. So with that being said, they're not calculating what the effect that flood could have had onto these things. مثلا در جالبتر همین یونانی باستان در تاریخ اینها چنین حکایت شده که مدتی بوده، مدت‌های سالهای خیلی پیش که طوفان اومده به دنیا، همه دنیا را آب فرا گرفته، فقط مرد دهمی با خانوادهش از این طوفان مسون موندن، محفوظ موندن و تمام جمعیت که در دنیا هست از این مرد دهمی تولید شدن. مرد دهمی، یعنی مرد دهمی چه؟ این چیه؟ این چرا دهمی؟ مگر کی اولی بوده، کی دومی بوده؟ یعنی مرد دهمی. اینا نمیدونن یعنی چرا، ولی ما میدونیم. در میشاشیم فرماد مادام ادنوه اثر درود. آدم اریشون دور اول، شد دوم، همینطور الاخر بریم درو. نوح چی بوده؟ مرد دهمی. پس اینها نوح نمیدونن نوح که برش اینا فراموش کردن. فقط چیزی میدونن که مرد یعنی دوره دهمی این از آب طوفان محفوظ میمونه، غرق نمیشه و بالاخره میاد خشکی میشه. بعد این مرد دهمی که من نوح هست تمام این اقوام دنیا تولید میشن، من جمله که هم یونانی ها در طرف به طور که نوشته شده یفت یکی از پسران نوح بوده، یکی از پسران یفت چی بوده؟ یابان. این پسر یفت بوده، یفت هم پسر نوح بوده. بعد این یونانی ها در تاریخ خودشون ثبت شده
که در مدت وقتی بوده که سالی بوده که همه دنیا را آب فرا میگیره و مرد دهمی با خانوادهش از این نجات پیدا میکنن. برای ما معلومه که مرد من چیه، پس این اینجا ثابت میشه که طوفان بوده. همینطور هم در حفاری هایی که در اورکسدیم همین عراق امروز کردن، دیدن که چی زیر زمین چی پیدا میکنن؟ طبقه خاک هایی که شنها و ماسه هایی که نشان میده که اینجا یه روز زیر دریا بوده. اینجا زیر دریا بوده. چه دریا بوده؟ عراق با دریا، عراق کجا دریا بوده؟ عراق خیلی با دریا فاصله داره. یعنی چه اینجا پیدا میکنن که این مثل این که اینجا آب زیادی موقعی بوده که آب زیادی بوده و این آب مرسوم کرده. این چه نشون میده؟ طوفان نشون میده که اینجا نشون میده که طوفانی اومده، آب زیادی بوده، بعد این آب خاک ها بینا رسوب میکنه و در زیر زمین، زیر خاک، زیر این زمین، زیر طبقه زمین میبینن که یک اثری از چیه؟ اثری از آبی که رسوب کرده و مثل اینکه اینجا دریا بوده، در صورتی که دریا نبوده بلکه آب طوفان بوده که رسوب کرده. همینطور هم در کوههای هیمالیا تو ارشد کوه بلندترین کوه دنیا چیه؟ هیمالیا، قله اورست، تقریبا 9 کیلومتر از سطح دریا فاصله داره. 9 کیلومتر تقریبا. اونجا در ارتفاع نمیدونم 300 متر 400 متر چی پیدا کردن؟ جلد حلزون، پوسته حلزون کجا پیدا میشه؟ جلد حلزون کنار دریا. صدف چیه؟ همین انواع اقسام جلد های حلزون هاست. اونجا در فاصله، در ارتفاع چند صد متری چی پیدا شده؟ جلد حلزون، پوسته حلزون. این چه کار میکنه اینجا؟ این حلزون بعد فقط در کنار دریا، در خشکی پیدا نه ارتفاع چند صد متر. انت چی معلوم میشه؟ که در واقع بوده که طوفان آمده و اینجا مثل دریا بوده. یواش یواش که وقتی آب میره پایین، در اینجا حلزون هم پیدا میشه و جلدش میمونه در اون ارتفاع چند صد متری. پس از اینکه طوفان در دنیا نازل شده خیلی دلیل هست، دلیل زیادی هست که ثابت میکنه که طوفان اومده. ما که دیگه لازم به اثبات نداریم. ما تورا داریم، تورا که ما داریم از جناب برخه، حد در تورا شفته امته و حتی هیچ یک میکروگرم دروغ در تورا ما نیست، همه امته. در تورا به طور وضوح در همین پاراشا یافته در تورا چی نوشته؟ موضوع طوفان. اشتباه برخ به نوع صحبت کلام فرمود که من میخوام طوفان بیارم برای اینکه مردم اونجا خیلی فاتح شدن، طوفان آمد، همین از این بار فقط نوح و خانواده باقی موندن. خب حالا با این حساب چطور میتونیم به حرف این دانشمندا اعتماد بکنیم که برای چند صد میلیون سال پیش این فسیل‌ها ایجاد شدن؟ این درست نیست، اشتباه غلطه. اینها به خاطر اینکه از زمین آب جوش و سنگ‌های گداخته آتش فشان کرده، آب طوفان را جوشانده، این بوده که اون اثری که هوا در عرض چند صد میلیون سال میکنه، اون اثر آب جوش و اون همه سنگ‌های مداخله و اسیدهای مختلف و بازهای مختلف بر این سنگ‌ها اثر داشتن در عرض چند ماه، 6 ماه، 7 ماه، بیشتر همین. پس ما نباید هیچ گونه توجه بکنیم به این حساب‌های این دانشمندان. همش دروغه، همش غلط، اشتباهه، چون اینها اصلا به طوفان ملاحظه نکردن. اگر میکردن هیچ وقت این حرفا نمیزدن. So Harav is going a little bit more into he's speaking about what's Yunani? Yunanis are the Greeks.
basically from them we know in history that many years ago that if they also believed that flood came, but they don't know exactly how they got to this calculation. But they know that the 10th man survived and everyone ended up coming from him. So basically, what does this mean? Who's the first man? Who's the 10th man? Like, what does that mean? The 10th man survived and all the descendants came from him. But we know the first man was Adam, second one, his son was Shet, and then came so on and so forth. And the 10th was Noah, because the Torah tells us exactly clearly. So they don't know how the 10th person came or whatever, but they know that the flood came. A lot of people ended up dying, and who survived? The 10th man, and from the 10th man came the rest of civilization, the rest of the people. But we know that 10th man was Noah. Noah, his son was Yosef, and then his son was Yavan. We know this whole thing. We know exactly who came from who and what was all that. So the Torah makes it very clear. So the Greeks, whenever they believe that the flooded and the 10th man survived, they don't know exactly what they're saying. They know of the idea, but we can give you details. Harav is saying somewhere in the vicinity of Iraq, where it is today, they found there underground that it was like they found there basically like dirt and sand, I think, basically in a way that it looked like it was very obvious that underneath here was the floor of an ocean. And they're thinking to themselves, how is that possible? Iraq is not close to ocean. Like how could this be? But we know that because of the flood that came, that it is extreme. Of course, it's possible that once the flood comes, the water settles and the water went down. That's why it looked like there was an ocean there, because it was technically a body of water there. Also, the Himalaya mountain, Harav is saying, one of the biggest mountains, is about 9 kilometers away from the sea. I don't know how Harav all these things by nine high. They found shells of like a bottom of the ocean on top of the mountain, basically. Right. No. Next scientists have discovered that. You know that, right? Next, yeah. Okay. So also what's a halazun? Halazun is a snail. Okay, sea snail. When Avi asks the question, Dr. Kimia is the only one who answers. Mechila, guys, it's okay. So then after there was about, they found like within 100 kilometers of the mountain, hundreds of kilometers, they found like skins and shells of these things that can only live in the ocean, of these snails. So how is it possible that they found these things in this area? How's it possible? It's very, very, very simple, because when the flood came and there was a body of water there at one point, and when the water settled, the skins of these snails ended up settling over there next to those mountains. So that's how it's possible that they found the fossils of these things in that specific place, when these things can only be found in a body of water, where there's a body of water. Next point. So Harav is trying to basically point this point out, that our Torah is emet, not even 1 milligram of it is a lie, it's 100% the truth. In this parsha, it says that Hashem told Noah that I'm going to bring a flood to the world, and him and his family survived. They built the thing. So how can we believe the scientists whenever they don't take this into calculation? They're all miscalculated. All their calculations is not including the effect that this flood had on the earth. So how can we take their calculations and hold it as truth? And because of the ground and the hot stones came out, and it gave us the effect of the 100 million years. So all this, based in the 6 and 7 months that there was a flood, needs to get taken into consideration when you're calculating the age of the fossils and so on. Without this, the calculations are all false. So 100%, all of them are all 100% wrong. ببین تا چند لحظه امکان داره اشتباه در اینجا باشه، در این محاسبات اشتباه باشه. یکی از طریق‌های معاینه‌های طول این عمر دنیا و سنگ‌های مختلفی که پیدا می‌کنن، فسیل‌هایی که پیدا می‌کنن، به وسیله یک نوع طریقه محاسبه به اسم کربن 14 به وسیله این حساب می‌کنن که این چقدر هوا به این اثر کرده، چند سال طول شده اینطور به نظر برسه و طبق این معلوم میکنن که چند سال از این فسیل گذشته. یه دفعه اومدن به همین دستگاه کربن 14 یک سگ آبی معاینه کردن، ببینن این چند سال از این میگذره. چی شد؟ این نشان داد 1400 سال از عمر میگذره. سگ آبی 1400 سال عمر میکنه. چه حرفا؟ پس ببینید در همین طریقه معاینه اشتباه هست. سگ آبی که ممکنه فقط 15 سال نمیدونم 10 سال از عمر بگذره، چی نشون میده؟ 1400 سال. پس اشتباه هم هست در این محاسبات.
و اینم باید بدونیم که در محاسبات این دانشمندها اشتباه خیلی امکان داره. حتی محاسباتی که درباره چیزایی معین انجام میدن که این جلو چشمشون قرار داره محاسبه میکنن و انواع اقسام دستگاه بسیار مجهز، بسیار مجلل مثلا در باب این اشتباه میکنن. مثلا چی؟ مثلا تقریبا 50 سال پیش پدرشناسان متوجه شدن که یک سیاره در حرکته و این تقریبا 50 سال بعد میاد از نزدیک کره زمین رد میشه و وقتی رد شد وای برای دشمن اسرائیل چقدر خرابی های برای دشمن اسرائیل ایجاد میکنه. من جمله تعداد از قاره آمریکا میره زیر آب، وسعت زیادی از قاره آمریکا میره زیر آب. مثلا کالیفرنیا چند صد کیلومتر در نزدیک دریا میره زیر آب. بعد کالیفرنیا فقط یک قسمت باریکی باقی میمونه. همینطور نیویورک زیر آب، همینطور نزدیک نیویورک همه زیر آب میره. اینطور میگفتن هی مردم میگن وای 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 آمریکا چند سال میره زیر آب، زیر آب هی مرتب اینو میگفتن. من به این حرف اینا میخندیدم. چرا؟ اولا در طرف چی گفته؟ در طرف گفته که ابراهیم ابن السلام با چند برخ صحبت میکرد سرور عالم تو میخوای صدام و عمله را ویران بکنی، از بین ببری، ممکنه در اینا در هر کدام شهر در هر شهری 10 دقیقه باشن. چطور امکان داره این از بین بری؟ از برای فرمود که نه، اگر 10 دقیقه در این شهر باشن من اینا را از بین نبرم، اینا را خراب نمی کنم. خب اگر در هر شهری 9 نفر باشن 45 سر هم 45 از بین نبرم. اگر در داخل در یکی از اونها 10 دقیقه باشن از بین نبرن. 10 کمتر باشن از بین. پس اینا دیگه اینها مستحق ویران شدن و نابود شدن هستن. حالا در تمام قاره آمریکا 10 دقیقه نیستن. همینجا خود اینجا معلوم باروخ هشم 15-20 برای دقیقه بستن. آیا امکان داره هشم برای زیر آب؟ این حرفت چیه؟ نیویورک با این همه مذهبی های 100% عالی، با این همه مردها و زنها و بچه های کوچک و ربانی و تلمید حقمین امکان برای زیر آب؟ حرفت چیه این حرفا؟ این 100% مخالفه با حرفش برای فرمود که اگر شهری در شهری 10 دقیقه باشن و این شهر از بین نمیبرم. چطور میتونم که آمریکا بره زیر آب؟ حالا تقریبا 5 سال پیش این سیاره نزدیک شد به کره زمین و طبق محاسبات و تحقیقات اون دانشمندها این کره سیاره که تقریبا اندازه 5 برابر کره زمین بود، وقتی که از زمین رد بشه نزدیک زمین رد بشه، این نیروی جاذبه این سیاره چی باعث میشه که آبها را بکشه بالا و این آبها با کشیدن بالا شدن میرن ساحل ها را فرا میگیرن و اینا میرن زیر آب. همینطور هم با این سیاره میلیون ها قطعات سنگ های بزرگ کوچک هستن که خیلی از اینها گداخته هستن، مذاب هستن. وای اینا میان توی دریا، این دریا را پر میکنن از سنگ ها و این آب دریا میره بیرون، همه ساحل را فرا میگیره، میره در آب. جایی که خشکی بود میشه دریا، جایی که دریا میشه خشکی،
اینطور بود. خب حالا این سیاره اومد این آیا 1 متر از گاری هم رفت زیر آب 1 متر هیچ مگر این دانشمندان این حرفایی می‌زدن این طبق معاینات و محاسبات دقیق علمی و به وسیله تلسکوپ های بسیار مجهز بسیار مجلل نبود حرف نمی‌زدن و چی شد؟ هیچی نشد پس همه چی بود؟ همه اشتباه بود هرچی حرف زدن همه از بیخ اشتباه بود ما چه می‌بینیم؟ اینا از اون سیاره که جلو چشمشون با تلسکوپ های بسیار مجهز مجلل اینا خوب معاینه میکنن محاسبه میکنن نتیجه میگیرن که زیر آمریکا میگیره ولی چی شد؟ آخری چی نشد یعنی همه اشتباه بود اگر این چیزی که جلو چشمشونه با این همه محاسبات اشتباه میکنن دیگه چه برسه به وضع دنیا در چند هزار سال پیش هر چی میگه همش دروغ اشتباه به غلطه یه چیز آسون So Harav is saying that let me see where I left off. I wrote a lot of notes. Harav is trying to say that even in these scientist calculations, there's many mistakes that can be found. Don't think that everything that they say is 100% it's Chas v'shalom given from Hashem. So based on certain calculations, they have this way. It's called carbon-14 dating. They use it to calculate the fossil, how long it's been, based on its climate, and the oxygen, all these things. So like Harav said one time, like they took this dog to get a carbon-14 dated. A seal. Sagis Ali means seal. So they took this seal, I guess, to the carbon-14 dating to get tested, and they're like, yeah, this thing is like 1,400 years old. That's what the carbon-14 machine showed. But how's that possible? The seal lives, I don't know, 10, 15, whatever years, and that's the maximum lifespan. It can't live 1,500, 400 years. So with proof, we see from this, like, obviously the calculations are wrong. There's room for human error and mistakes. It can't be 100%, bulletproof. So all these professionals, with all their things that are in front of them, the seals in front of them, with all their technology, yet they still make mistakes. Another example, I think Harav said about 50 years ago, they saw like another Sayada. Sayada means planet. It's another planet was supposed to come apparently and like pass through the Earth and like destroy the Earth. Much of America would go underwater. Hundreds of kilometers of California would go underwater. Same thing with New York. There would only be like a sliver of California left. And everybody like freaked out. Everybody's like, oh my God, we're all gonna die. The scientists said that there's some planet that's gonna come and the water's gonna go and the California's gonna go underwater. There's only a little sliver left. Same with New York. Harav said, I just laughed when I read this. I laughed in all their faces. Why? Because when Hashem spoke to Avram, Avram told him, listen, Hashem, when he wanted to destroy Sodom, he said, listen, at least is there 10 tzaddikim in each city or whatever, no, 9, no, whatever, 1. He went down with them. And Hashem told him, if there's at least 10 tzaddikim, I won't destroy it. I won't destroy Sodom. So therefore, Harav is saying, if America doesn't have 10 tzaddikim, Harav is saying right here we have a room of 15, 20 tzaddikim. In America there's not 10 tzaddikim. Harav is laughing in their faces. Of course it's not going to happen. In New York there isn't, with all those the religious people that are true, they're 100%, they have Emunah. There's not at least 10 people in New York? Are you kidding me? Of course there is. Of course 100%. This goes against 100% what Hashem said. If there's at least 10 people, this is not going to happen. So Harav knew 100,000% that this thing is not going to happen. Where everyone was freaking out 50 years ago, it's obviously fake. So apparently, 5 years ago, also Harav said that this same Sayara, the same planet, or it could be a different planet, it got close to the world, and I guess that meteor. I was thinking it's a meteor too, but Sayara means planet though. I think planet is Any body of mass or something. I was gonna say meteor also because planet. Yeah. So like a large meteor was supposed to come, which you see on the news all the time. Meteor is coming, whatever. 5 times. A piece of rock 5 times the size of this earth. Yeah, a piece of rock 5 times the size of the earth. So if the earth is this big, this was this big. Was supposed to come, and people are freaking out that much wherever the water is going to go into in the body of water in the sea, and then all the water of the sea is going to come out. It's going to go wherever it's dry, it's going to become wet,
and then wherever the sea is going to become empty, it's going to become dry. What happened? Did this actually happen? No. So what happened? We're all here, nothing happened. Not even 1 millimeter, Harav said, not even 1 millimeter of water went this way or this way. So what? So what happened with all the scientists, with all their technology, with all their saying, with all this that's in front of them, with the telescopes? Harav's point is, if these meteors and whatever, these bodies of the thing that are in front of them, that these meteors that they look with the telescope, they make mistakes with things that are tangible. They can look with them in a telescope and they see it, they make a mistake. You expect them not to make a mistake with things they've never seen before, and they're just dating the fossil? Kind of like a Kal V'chomer. You can't even do the things in front of you. You're going to go something 100 years ago and say, no, I know what that is? Or I was saying it's all 100% wrong. He said, don't think that all their calculations are 150,000% bulletproof. It's all wrong. Questions? Pull it up, Swab. pull it up. میخواین امشب یه ذره راجع به مادرتون صحبت کنی، سالشونه؟ سال یا سایت میخوای یه ذره صحبت کنیم یا نه؟ راجع به خب سوال دارم بکنن. Whatever. Can I give the what's that? questions now, right? What about the mass extinction of the dinosaurs when the comet hit the ground, and supposedly that comet caused all the dinosaurs to get wiped out? So Harav said it was like animals in the world. Because the flood came after the meteor, because the meteor dates back to 65 million years ago, and then the flood supposedly came after. Right. So even if you look at it scientifically, in the sediments of the rocks, when you carbon date it back, you see that the meteor, the mass extinction of the dinosaurs, was way below the flood that happened afterwards that the flood came. Right. So what Harav said about the scientists not knowing the truth about the matter, actually they do know, and they carbon dated everything all the way down, going from way back to 65 million years ago when the comet hit, and from the what? It's a question, yeah. So I just wanted to see how you can put both of those together geologically. Maybe after privately. Can you answer that? I want to know that one. Just a way to ask it. Of course. Noah did not take dinosaurs into the ark. Of course, because they're already wiped out. The comet wiped them out. The question is, The asteroid hit and wiped them out already. very large animals. Right. But we have bones of them. Right. So what does the Rav say about that? About which one? About what I just said about the asteroid hitting and killing all the dinosaurs, and then the flood coming? Because you know the flood came after the dinosaurs were already wiped out. Okay, the comet came and hit the dinosaur. let me ask. Okay, yeah, it's about my thing, yeah. که ولد چند نفر دارن بحث میکنن دارن میپرسن این نمیدونم بهش میگن دایناسور یه حیوانی بود که خیلی این خیلی حرف دیگه هست که من بزنیم. Harav said this is a very deep and complicated thing. We're going to talk about this later. That's the interesting one. I'm going to ask you in English and Farsi. What are the chances that... And evolution. Explain the evolution. Talk about that. That's a good one. And can you explain evolution? Sadiq, better let people talk. Come on. I want to know about evolution as well. Wait, your turn. Come on. Go ahead. What are the chances that evolution through natural selection occurred from single cellular primordial simplicity to multicellular complexity? What are the chances you start off with like bacteria, it becomes water plants and trees, and it gives rise to water animals. Guys, let's keep the questions super simple because these are like questions that's going to take the whole time. No, but we want answers. We want to know the answers. No problem. Harav keys. I'm going to listen, guys. Let's ask the complicated questions because there's other people. Out of respect for everybody, let's ask it privately. We'll be able to ask those questions. Why privately? Why can't we just know the truth right now? Because it seems like it might take a little bit longer than it could be. Well, these are the hard ones. He's not answering. He's answering the easy ones. I want to know the hard answers. Wow. About cells. Is there anything about cells? That's what we're going to ask. Exactly. What about microorganisms? What about the scientific evolution?
That's what people that believe in scientific evolution, that's what they're asking. That we started from like a cell and then Like a became monkey became a man. monkey became a man. That's the question. امکانش Yeah. چقدر که صدای خدا پشت دی ان ای Let's ask. کولرا خیلی دوباره جر و بحث راجع به میگن evolution. مثلا آدم اول میمون بود بعدن این تکامل اینم اِوولوشن آره دقیقاً آره. دینوسورها و اِوولوشن اینا بعدا صحبت می‌کنیم. Okay. Next week? We have to be here next week. My question was that at what point was Gan Eden created? Was it created the first time during Good question. the first day, or the second day when the skies, Exactly. the ground was created? Good question. That's a good one, yeah. کولرا دارن میپرسن گان ادن کی درست شده بود؟ روز اول، روز دوم، عالم ها با گان ادن. این در همون روز خلقت قبل آدمشون خلق بشه گن عدن گینام خلق شدن. این به نظر من در روز دوم اینا به گن عدن خلق شدن. کدوم اول اومد؟ گهنم یا بهشت؟ این تو به نظرم میرسه. So approximately کدوم اول اومد؟ بهشت و جهنم. با هر دو با هم اومد. yeah, I please. know, but he's not explaining very well, you know? So Harav is saying that approximately on the second day Gehenna was created and so on. The second day? I need to hear this. I think Gehenna was. Okay, we'll do it after. I think it was Tuesday. Okay, I think that's good for tonight. Let's call Ruby Hanania. Yeah. Kowalera, we call Ruby Hanania. Ruby Hanania. تربية عادية.